Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Oke teman-teman, hari ini kita mau makan bersama-sama. Sebelum kita makan, kita review dulu makanannya. Ini ada macam-macam menu. Ini nasi lalapan ya guys. Penampakannya juga menarik, kelihatannya juga enak. Ini yang makan juga banyak guys. Ini ada menunya macam-macam juga. Not interested, no way, no thanks. Do you think that acting confident get you in? That's not the point. Acting smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you've gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough. Didn't come here for you, dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude, get out.